하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Dios Padre, te agradecemos por tu gracia. 성경을 열어 예수가 그리스도심을 밝히 증언하는 제자들을 하나님이 쿠바에 불길같이 일으켜 주시고 Señor, permite que a través de la Biblia se pueda testificar que Jesús es de Cristo y que los discípulos que los vayan a hacer se levanten como el fuego. 하나님 오늘 이 자리에 모인 주의 종들을 사용해 주시옵소서. Señor, utiliza a los siervos del Señor que ha reunido en este lugar hoy. 이번 시간에도 성경에서 말하는 그리스도를 깊이 알 수 있는 시간 될 수 있도록 축복하여 주시고 Bendícenos para que sea un tiempo en donde podamos conocer al Cristo que nos habla la Biblia profundamente. 우리 남은 인생 주와 복음을 위해 온전히 드릴 수 있도록 성령으로 역사해 Y 주시옵소서. obra con el Espíritu Santo para que el resto de nuestras vidas pueda ser para el Señor y el Evangelio. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. 아멘. Amén. 자, 사사와 그리스도입니다. Vamos a ver Cristo y los jueces, que es la cuarta lección. 여호수아와 갈렙 이 사람들을 통해서 이제 광야에서 태어난 광야에서 20세 미만 된 사람들을 이끌고 드디어 가나안 땅으로 입성했습니다. Siguiendo a Josué y a Caleb y también la generación de menos de 20 años que habían nacido en el desierto, ellos entraron a Canaán. 하지만 가나안 땅 들어간 것 자체가 모든 문제가 끝이 아닙니다. Pero el entrar a Canaán no era el fin de todos los problemas. 입성한 것이 중요한 게 아니고 약속을 붙잡고 있냐가 더 중요합니다. Lo importante no era haber entrado a la tierra, sino si se estaban aferrando a la promesa o no. 가나안 땅에 들어가서도 축복받는 길은 하나님의 언약을 붙잡는 겁니다. Porque aún en la tierra de Canaán, la forma de ser bendecido era verdaderamente aferrarse al pacto de Dios. 이스라엘이 가나안 땅에 들어가기는 들어갔는데 들어가자마자 바로 언약을 놓칩니다. Y Israel entró a la tierra de Canaán, pero al entrar rápidamente perdieron el pacto. 여호수아와 장로들이 살아있을 동안에는 여호와를 잘 섬겼는데 Durante el periodo en donde Josué y los ancianos estaban vivos, sirvieron bien a Jehová. 여호수아와 갈렙 그리고 그와 함께 했던 장로들이 다 죽고 나서 그 다음 세대들은 여호와를 알지도 못했고 여호와께서 행한 일도 알지 못했다고 이야기합니다. Pero después de la generación de Josué y Caleb y de sus ancianos, nos dice la Biblia que la gente no conoció a Jehová ni las obras que él hizo. 무슨 소리냐? 또 언약을 놓친 겁니다. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez se había perdido el pacto. 가나안 땅에 몸은 들어와 있는데 하나님의 언약을 또 놓쳤어요. Y su cuerpo estaba dentro del Canaán, pero ellos habían perdido el pacto de Dios. 그래서 사사기에 계속되어지는 패턴이 나옵니다. Por eso vemos un patrón que se repite en el libro de los jueces. 이 사람들은 여호와를 버리고 아스다롯이라든지 바알이라든지 이방 신들을 섬기기 시작합니다. Ellos habían abandonado a Jehová y habían servido a dioses gentiles como Astarot y Baal. 그러면 하나님께서 주변에 대적들을 일으키셔서 이스라엘을 압제하게 만드십니다. Y en ese entonces Dios levantaba a los pueblos gentiles alrededor de Israel para que pudieran presionar a Israel. 그럼 이스라엘 너무 힘드니까 하나님께 부르짖습니다. Y como Israel tenía tanto dolor en ese tiempo, ellos clamaban a Dios. 너무 고통스러워서 하나님께 기도합니다. Porque ellos sufrían mucho, oraban ante Dios. 그러면 하나님이 사사를 보내셔서 그들을 이방인에서 구원하시죠. Y cuando pasaba eso, Dios enviaba un juez para poder librarlos de la mano del gentil. 사사 살아있는 동안에는 평화가 있습니다. Y durante el tiempo que los jueces estaban vivos, había paz. 하지만 사사가 죽으면 곧바로 이 사람을 또다시 우상숭배를 합니다. Pero cuando el juez moría, de una vez ellos caían en idolatría de nuevo. 우상숭배를 하면 또다시 이방인의 압제가 되고 Y otra vez cuando idolatraban eran oprimidos por los gentiles. 이게 계속되는 사사기에 나오는 패턴입니다. Y otra vez podemos ver el mismo patrón en todo el libro de jueces. 하나님께서는 여호수아가 죽을 때 남아있었던 이방 민족을 그 이후로 쫓아내지 않으십니다. Pero después de Josué, Dios no echó a los pueblos gentiles de esta tierra. 왜 안 쫓아내죠? ¿Por qué no los echó fuera? 언약을 놓쳐버렸기 때문에. Porque habían perdido el pacto. 가나안 정복은 전쟁을 잘해서 정복하는 것이 아닙니다. La conquista de Canaán no se hacía por buen arte de guerra. 전쟁으로 하는 게 아니고 언약을 잡아야 되는 거예요. Y no era por arte de guerra que se hacía, sino se tenían que aferrar al pacto. 언약을 놓치니까 하나님께서 그 이방인들을 안 쫓아내십니다. Y por no aferrarse al pacto es que Dios echaba fuera a estos gentiles. 오히려 언약 놓쳤을 때 그 이방인들을 활용해서 이스라엘에게 고통을 주죠. Es más, cuando ellos habían perdido el pacto, los israelitas perdían el pacto y Dios utilizaba a estos gentiles para intentar que ellos lo recobrasen. 왜 이스라엘에게 계속 문제가 반복되냐? Pero porque este problema se seguía repitiendo en Israel, 사사기 2장 20절에 분명히 나와 있습니다. lo podemos ver muy claramente en Jueces 2:20. 하나님의 언약을 어기고 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문이다. Eso es porque ellos habían violado la palabra de Dios y no habían obedecido a su palabra. 이스라엘의 근본적인 문제입니다. Ese es el problema fundamental de Israel. 자, 이스라엘의 이 문제를 해결하기 위해서 문제 생길 때마다 하나님께서 사사를 보내주시는데요. Y siempre que ocurría un problema, para solucionar este problema de Israel, Dios enviaba a un juez. 저는 어렸을 때
시절부터 사사기 읽으면서 너무 이해가 안 됐습니다. Pero cuando yo era pequeño, yo leía el libro de jueces y no entendía muchas cosas. 왜 바알과 아스다롯을 섬길까? Porque es que la gente servía a Baal y a Astarot. 이방신을 섬기고 여호와를 버리면 분명히 재앙을 당하는데 Y claramente venía una maldición sobre ellos cuando ellos servían a los dioses gentiles en vez de a Jehová. 여호와께 부르짖으면 사사를 보내줘서 구원해줬으면 여호와를 잘 섬겨야 되잖아요. Y entonces cuando Dios les envía a los jueces y los libra a los gentiles, ellos tendrían que servir bien a Jehová. 근데 사사 살아있을 동안에는 잘 섬기는 것 같더니 사사 죽으면 곧바로 또 우상 숭배를 Y 합니다. parecía que cuando los jueces estaban vivos, ellos servían bien a Jehová, pero cuando morían los jueces otra vez se regresaban. 그게 한두 번이 아니고 계속 반복이 Y 되는데 no era solo un par de veces, era una repetición constante. 아 이스라엘 왜 이럴까? Y entonces, ¿por qué Israel era así? 사실 이해가 안 되더라고요. Yo no lo entendía. 그 복음을 알고 나서 이해가 됐습니다. Pero después de entender el Evangelio lo pude comprender. 사사기를 자세히 보면 이스라엘 백성은 하나님 앞에 회개한 적이 단 한 번도 없어요. Si nos fijamos muy bien en el libro de Hechos, podemos ver que el pueblo de Israel ni una vez se arrepintió ante Jehová. 너무 고통스러워서 부르짖었다는 표현만 나옵니다. Solamente podemos ver que ellos gemían por el dolor ante Jehová. 왜 부르짖죠? ¿Pero por qué gemían? 육신이 힘드니까. Porque les costaba carnalmente. 그럼 하나님이 사사를 보내줘서 육신을 편하게 만들어줍니다. Y entonces Dios enviaba a los jueces y entonces les daba una paz física. 그러면 이 사람들 그게 응답인 줄 Y 생각합니다. la gente pensaba que eso era la respuesta. 여호와를 뭐를 위해 사용하죠? ¿Y Dios para qué utilizaba esto? 여호와께 왜 부르짖죠? Porque ellos utilizaban a Jehová, porque clamaban a Jehová. 나 육신적으로 고통스러우니까. Porque ellos tenían un dolor físico. 이방 민족 때문에 어려움 당하니까. Porque tenían dificultades por los pueblos gentiles. 어려움 해결하기 위해서. Para solucionar su dificultad. 육신적인 고통에서 빠져나오기 Para 위해서. salir del dolor físico. 그것도 우상숭배잖아요. Eso es idolatría también. 바라스다로 따르는 것도 우상숭배지만 내 육신 문제 해결하려고 여호와 사용하는 것도 우상숭배잖아요. El seguir a Baal y a Astarot sí es idolatría, pero también el servir a Jehová simplemente porque Él me va a librar de mi problema es idolatría también. 이스라엘만 그렇습니까? ¿Será solo Israel así? 지금 기독교인 똑같잖아요. Los cristianos de hoy en día están así también. 예수 그리스도 이름으로 경제 문제 해결해달라. En el nombre de Jesucristo que se sane mi economía. 예수 그리스도 이름으로 건강 문제 해결해달라. Y en el nombre de Jesucristo que sane mi salud. 예수 그리스도 이름으로 이거 잘 되게 해달라. Y en el nombre de Jesucristo que esto resulte bien. 예수 그리스도 이름으로 교회 부흥하게 해달라. Y en el nombre de Jesucristo que se avive mi iglesia. 똑같잖아요. Es lo mismo. 교회에 와서 우상숭배하고 있어요. Venimos a la iglesia a idolatrar. 사사를 보내줘서 육신적으로 어려움을 면했는지 모르지만 Y no sé si Dios había enviado a los jueces y por eso se pudo resolver un poco el problema físico. 사실은 사사 살아있는 동안에도 계속 우상숭배를 하고 Pero en 있는 realidad durante la vida de los jueces también ellos seguían idolatrando. 하나님께 부르짖는데 우상숭배를 하고 있는 Ellos clamaban a Dios, pero era por razones idólatras. 그러니까 사사 죽으면 바로 다른 신을 쫓는 게 이상한 게 아니라니까요. Por eso no era raro que cuando moría el juez ellos se volvieran a otros dioses. 사사기에서 이스라엘 백성은 단 한 번도 우상에서 빠져나온 적이 없습니다. En el libro de los jueces, Israel no había salido ni una vez de la idolatría. 진짜로 우상에서 빠져나왔다면 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하는 장면이 나와야 돼요. Porque si en realidad ellos hubieran abandonado a los ídolos, ellos se tendrían que haber arrodillado y arrepentido ante Dios. 다시는 육신을 따라 살지 않겠습니다. Y habrían dicho, ya no seguiré la carne. 하나님의 언약에 순종하며 살겠습니다. Me aferraré al pacto de Dios y viviré con esto. 사사기 전체에서 이런 모습이 단 한 번도 안 나옵니다. Pero en jueces no podemos ver ni una vez que esto sucede. 자, 이스라엘 백성만 문제가 아닙니다. Y no solo es el problema del pueblo de Israel. 사사기에서 보여주려고 하는 거는 사사도 문제가 있다는 거예요. Lo que nos quiere enseñar enseñar el libro de jueces es que los jueces en sí eran el problema. 사사 중에 최고의 사사가 기드온입니다. El juez más grande de todos era Gedeón. 사사기에 보면 13명의 사사들이 나오는데 Podemos ver a 13 jueces a través del libro de jueces. 가장 가운데 나오는 사람이 기드온입니다. Y el que sale en medio de todos ellos es Gedeón. 그리고 6장부터 8장까지 자기 아들까지 치면 9장까지 가장 긴 지면을 사용하고 있습니다. Y él está utilizando desde el capítulo 6 hasta el 9, e incluso sus hijos, él está ocupando el espacio más grande en el libro de los jueces. 이스라엘 사사 중에 최고의 사사는 기드온입니다. Entonces, de los jueces de Israel, el más alto era Gedeón. 어느 정도로 대단했냐? ¿Hasta qué punto él era el impresionante? 한번 읽어보겠습니다. Me gustaría que lo leyésemos. 사사기 8장 22절입니다. Si nosotros lo leemos en Jueces 8:22. 미디안으로부터 기드온이 이스라엘을 구원하고 난 이후에
이스라엘 백성이 찾아온 장면입니다. Después de que Gedeón había librado a los israelitas de Madián, los israelitas vienen a buscarlo. 8장 22절에 그때 이스라엘 사람들이 기드온에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라. Jueces 8:22 y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. 자, 사사는 왕이 아닙니다. Los jueces no eran reyes 사사직은 세습되는 게 아니에요. y los jueces y la posición de juez no era hereditaria. 근데 오늘 사람들이 찾아와서 당신의 아들이 다스리고 당신의 손자가 다스리라. Pero los israelitas vienen a decirle a Gedeón que tú y tu hijo y tu nieto nos gobiernen. 그 말은 무슨 말이냐? ¿Qué quería decir esto? 우리의 왕이 되어달라는 이야기입니다. Quiere decir ser nuestro rey. 최초로 이스라엘의 왕이 되달라 이 이야기를 부탁을 받은 사람이 기드온입니다. La persona que recibió el primer favor de que se volviera rey de Israel fue Gedeón. 그 정도로 기드온이 대단하단 말이에요. Así de impresionante era Gedeón. 이스라엘은 이때 왕이 없었습니다. En este tiempo en Israel no había rey, 최초의 왕은 사울이었지만 porque el primer rey fue Saúl. 이스라엘 백성이 찾아와서 당신이 왕 되달라 말한 첫 번째 인물은 기드온이었어요. Pero la primera persona a quien los israelitas le pidieron el favor de volverse rey fue Gedeón. 아, 그럼 기드온이 그래 내가 왕 할게. Y entonces Gedeón habrá dicho, sí, yo seré rey. 그렇게 하지 않습니다. No lo dijo de esta forma. 최고의 사사라니까. Él era el mejor de los jueces. 23절에 보니까 기드온이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리라 하시냐. El siguiente versículo 23 nos dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. 아멘. Amén. 엄청난 믿음의 사람이죠. Una persona de gran fe. 우리 같으면 내가 왕하겠다 이럴 건데 Si fuésemos nosotros habríamos dicho que sí. 왕하지 않겠다. Pero él dijo, no, no seré rey. 왕은 여호와 하나님이다. Es que Jehová Dios es rey. 여호와가 다스리는 것이다. Y él los gobernará. 얼마나 믿음의 말입니까? Esas son palabras de gran fe. 거기까지 하고 끝나면 좋은데 그 다음에 이상한 말을 합니다. Y hubiese sido bueno que se quedara hasta ahí, pero él dice algo después. 내가 요청이 하나 있다. Y les dijo Gedeón, 탈취한 금기고리를 나한테 가지고 와. quiero haceros una petición que cada uno me dé los afíos de su botín. 이상한 요청을 하죠. Qué extraño, ¿verdad? 갑자기 이상한 요청을 해서 그 금기고리를 엄청 많이 모아가지고 황금 에봇을 만듭니다. Y entonces él pide este botín de los israelitas que eran los aretes de oro que ellos habían ganado para hacerse un éfod de oro. 이스라엘이 그 황금 에봇을 음란하게 섬기기 시작합니다. Y los israelitas empiezan a servir este éfod de oro. 말하자면 우상 숭배를 하기 En 시작했다. otras palabras, empiezan a idolatrar. 황금 에봇을 어디다 두냐? Y ese éfod de oro, ¿en dónde permanece? 오브라에 둡니다. Estos lo dejan en ese lugar, en Ofra. 오브라라고 하는 동네는 어디냐? ¿Y dónde era Ofra? 기드온의 이 고향입니다. Era la tierra natal de Gedeón. 기드온의 고향에 바알과 아세라 신이 있었어요. Y en la tierra natal de Gedeón estaban los dioses de Baal y Acera. 사사기 6장에 보면 바알과 아세라를 무너뜨린 인물이 기드온입니다. En Jueces 6 podemos ver que Gedeón es aquel que arrasa con estos ídolos de Baal y Acera. 근데 바알과 아세라를 무너뜨렸던 그 자리에 황금 에봇을 세웁니다. Pero en el lugar en donde él había destruido a Baal y Acera, levanta ese éfod de oro. 그리고 황금 에봇을 세우고 사람들이 그것을 우상 숭배하게 만듭니다. Y levanta este éfod de oro y la gente empieza a idolatrar eso. 자, 이상하지 않습니까? Qué extraño, ¿no? 최고의 사사인데 Él era el mejor de los jueces. 다른 사사들은 사사 살아있는 동안에 우상 숭배했다라는 기록이 없어요. Y en la vida de los otros jueces podemos ver que durante la vida de esos jueces nadie idolatraba. 사사가 죽고 나면은 다른 신에게 돌아갔는데 Y después de que ellos morían, sí se volvían a la idolatría. 기드온은 최고의 사사인데 자기 살아있는 동안에 자기가 황금 에봇으로 우상을 만들고 우상 숭배하게 만들었습니다. Pero Gedeón, a pesar de ser el mejor de los jueces, durante sus días él hizo un éfod de oro y la gente sirvió este éfod de oro que él mismo hizo. 최고의 사사인데 가장 사실은 죄악을 범하죠. Era el mejor de los jueces, pero podemos ver que él era el peor de ellos. 사사가 살아있는데도 우상 숭배를 하게 했고 Porque durante su vida hizo que la gente idolatrase. 그 우상 숭배하게 한 장본인이 기드온입니다. Y Gedeón era el causante de esto. 어떻게 기드온이 이럴 수가 있냐? ¿Cómo es que Gedeón podía ser así? 사실은 사사기 6장부터 기드온의 이야기가 나오는데 기드온 행적 전체가 이상한 것 투성입니다. En verdad, desde Jueces 6 podemos empezar el recorrido de Gedeón, pero todo lo que él hizo como juez fue algo raro. 사사기 6장 11절에서 24절을 콜링 내러티브라고 이야기합니다. Y nosotros podemos ver en Jueces 6 del 11 al 27 cómo él es llamado. 모세가 출애굽기 3장에서 부름받는 게 콜링 내러티브거든요. Y así como Moisés fue llamado en Éxodo 3, esto es una narrativa de su llamado. 하나님께서 부르시는 거죠. Es decir, Dios lo había
llamado. 하나님께서 지도자로 사용하기 위해서 부르시는 장면입니다. Y Dios lo llama para ser usado como líder. 근데 이 장면을 보면 굉장히 이상합니다. Pero cuando vemos esta parte es muy extraño. 누군가 나타나서 기도원이랑 같이 대화를 하는데 Y entonces aparece alguien para hablar con Gedeón. 11절 12절에는 6장 11절 12절에는 여호와의 사자라는 표현이 있습니다. Pero en Jueces 6, del 11 al 12, nos dice el ángel de Jehová. 14절 16절에는 여호와라고 표현하고 있습니다. Pero en el versículo 14 y 16 nos dice Jehová. 20절에는 하나님의 사자라는 표현이 있어요. En el versículo 20 nos dice el ángel de Dios. 21절에 다시 여호와의 사자라고 되어 En el 있습니다. versículo 21 nos dice el ángel de Jehová. 자, 지금 기도원을 부르기 위해서 나타난 이분이 도대체 누굽니까? Y entonces, ¿quién era el que estaba hablando con Gedeón para llamarlo? 여호와의 사자입니까? ¿Era el ángel de Jehová? 여호와입니까? ¿Era Jehová? 하나님입니까? ¿O era Dios? 하나님의 사자입니까? ¿O era un ángel de Dios? 헷갈리게 써놨어요. Entonces está muy confuso. 그건 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 기도원이 지금 앞에 있는 분이 누군지를 모르는 거예요. Significa que Gedeón no sabía quién estaba frente a él. 하나님이 지금 부르러 왔는데 하나님이 누군지를 몰라봅니다. Y Dios lo venía a llamar, pero no sabía quién era Dios. 지금 기도원이 헷갈려하고 있는 겁니다. Entonces Gedeón se estaba confundiendo. 이거는 모세도 똑같습니다. Es lo mismo que con Moisés. 출애굽기 3장에 보면 똑같은 일이 Si 등장해요. vemos en Éxodo 3 podemos ver lo mismo. 모세가 그 불이 타고 있는 가시덤불로 가잖아요. Porque Moisés va a la zarza ardiente. 그때 여호와의 사자가 Y entonces ahí dice el ángel de Jehová. 여호와가 O Jehová. 하나님이 O Dios. 모세가 헷갈리고 있는 겁니다. Entonces Moisés también estaba confuso. 사실 출애굽기 3장에 보면 모세가 여호와가 누군지를 모르잖아요. Y podemos ver en Éxodo 3 que Moisés no sabe quién es Jehová. 잘 모르고 있었습니다. Él no lo sabía muy bien. 기도원도 잘 모르고 있었어요. Gedeón tampoco lo sabía bien. 내가 누군지 어떻게 알 수 있습니까? 막 질문을 합니다. Y él pregunta, ¿cómo yo puedo saber quién eres? 자, 요 두 장면만 본다면 일단은 부정적인 것과 긍정적인 것 두 가지가 있어요. Y podemos ver aquí en esta parte solamente dos cosas positivas y negativas. 부정적인 거는 하나님을 지금 모르는 거예요. Es que lo negativo es que no sabía quién era Dios. 기도원이 하나님을 잘 모릅니다, 지금. Que Gedeón no conocía a Dios. 아주 나쁜 사인이죠. Eso es una mala señal. 좋은 점은 Pero lo bueno 모세도 몰랐어요. es que Moisés tampoco. 모세도 잘 몰랐어요. Moisés tampoco lo sabía. 자, 구약 성경은 모세 이후에 모세와 같은 선지자가 일어날 것을 기다리고 있습니다. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que la gente esperaba un profeta después de Moisés. 나와 같은 선지자를 앞으로 일으켜 주실 것이다. Y entonces le había dicho, Jehová levantará profeta como yo. 그 선지자가 오면 그 사람의 말을 들어라. Y entonces cuando venga este profeta oirás todas las palabras de él. 제2의 모세가 일어나기를 기다리고 Es 있어요. decir, estaban esperando un segundo Moisés. 그럼 기도원 이야기는 과연 기도원이 두 번째 모세인가? 이런 생각을 하게 만드는 겁니다. Pero esta narrativa de Gedeón nos hace pensar, ¿será que Gedeón es este segundo Moisés? 하나님께서 이 기도원을 부르시고 첫 번째 명령을 주십니다. Cuando Dios llama a este Gedeón le da una primera orden. 바알과 아세라 상을 찍어서 없애버려라. Destruye todos los ídolos de Baal y Acera. 예 하고 그대로 해야 되잖아요. Y entonces Gedeón tendría que haber dicho sí y lo tendría que haber hecho de inmediato. 사람들이 들어와서 하나님의 말씀을 수행하지 않습니다. Pero él dice, las personas no escuchan tu palabra. 낮에 하지 못하고 사람들을 두려워해서 밤에 몰래 가서 그 일을 합니다. Entonces, ¿qué es lo que él hace? De la mañana no lo hace porque tiene miedo de la gente, sino lo va a hacer de noche. 나중에 사람들이 화가 나서 기도원으로 집으로 오죠. Y luego la gente se enoja y lo viene a buscar. 기도원이 아버지 뒤에 숨습니다. Y entonces Gedeón se esconde detrás de su padre. 아버지가 오히려 막아주죠. Y el padre de Gedeón es que lo protege. 아버지는 우상 숭배자입니다. A pesar de que su padre era idólatra. 우상 숭배자 뒤에 숨는다니까. Él se esconde detrás de un idólatra. 우상 숭배자가 오히려 막아줘요. Y entonces el idólatra lo protege. 기도원이 엄청난 용사인데 Entonces Gedeón se supone que era un gran soldado. 실제로 보면 엄청난 용사가 아니라 겁쟁이고 Pero no parecía muy valiente, parecía un temeroso. 하나님의 말씀을 담대히 하나님의 일을 못하는 사람입니다. Y era alguien que no podía cumplir a cabalidad con valentía la palabra de Dios. 그리고 난 다음에 하나님이 미드안을 치겠다. Y luego Dios le dice, voy a azotar a Madián. 이스라엘 백성을 모으고 미디안을 치러 가라. Entonces reúne a los israelitas y ve y azota a Madián. 그때 하나님을 시험하죠. Y Dios le prueba. 하나님이 그 일을 할 줄 내가 어떻게 알겠습니까? Y entonces él prueba a Dios diciéndole, ¿cómo yo sé que tú vas a hacer esto? 여기 양털이 있습니다. Y entonces aquí hay un vellón. 하나님이 진짜 하실 것 같으면 양털에만 물이 젖고 땅은 마르게 해주세요. Dios, si tú lo vas a hacer, entonces haz que el vellón se moje y toda la tierra no. 하나님이 해주시죠. Y Dios lo hace. 그리고 또 한 번만 더 하겠습니다. Pero una vez más lo prueba. 진짜 하나님이 하신 거라면 Si verdaderamente tú lo has hecho. 양털은 마르고 땅은 적게 해주세요. Que el vellón esté seco y toda
la tierra esté mojada. 하나님을 두 번이나 시험하는 Él 겁니다. prueba a Dios 2 veces. 말씀하셨는데 안 믿어요. Y a pesar de que Dios le había dicho, no lo cree. 안 믿고 하나님을 시험합니다. Y no lo cree y prueba a Dios. 어떤 목사님들이 이걸 가지고 좋게 설교를 하는데요. Algunos pastores explican eso de forma buena. 우리도 하나님께 구하고 확증을 받아야 된다. Ah, es que nosotros tenemos que pedir y tener confirmación de Dios, dicen esos pastores. 그게 아니라니까. Pero no es eso. 기도원이 이상한 Es que 놈이라니까. Gedeón era alguien muy extraño. 기도원이 하나님을 안 믿는 거예요. 지금. No era alguien que creía en Dios. 하나님을 시험하는 건 이스라엘의 광야에서 하나님 시험했다니까. Es que los que habían probado a Dios eran los israelitas en el desierto. 그래도 못 믿습니다. Y aún así no podía creer. 하나님 답답해서 Y Dios estaba tan frustrado. 내 말을 못 믿겠냐? Y entonces le dice, ¿no puedes escuchar mis palabras? 그럼 밤에 미디안 진영으로 가라. Pues ve la noche a Madián 그래서 그 사람들이 하는 말을 들어라. y escucha lo que ellos dicen. 하나님 말씀 믿으면 안 가야 되잖아요. Y si creyese en Dios no tendría que haber ido. 그날 밤에 당장 미디안 진영으로 간다니. Pero esta noche de inmediato va a Madián 그래서 듣습니다. y escucha. 병사들이 막 꿈 이야기를 해요. Y todos los soldados hablan de sus sueños. 커다란 보리떡이 와가지고 우리 진영을 갖다가 무너뜨리더라. Y entonces dicen que se levanta un gran trigo para poder azotarlos a ellos. 그 보리떡이 바로 기도원의 칼이다. Y entonces ellos veían que la espada de Gedeón era eso. 우린 기도원 손에 망할 것 같다. Y me parece que nosotros vamos a perecer en las manos de Gedeón. 이 이야기를 듣고 힘을 내죠. Y entonces escuchando eso sí cobra fuerza. 아, 이길 수 있겠구나. Ah, entonces sí puedo ganar. 자, 생각을 해보세요. Pero piensen bien. 하나님이 내가 너랑 함께 한다 할 때 말 안 들어. Cuando Dios le dijo yo estaré contigo, no escuchó. 하나님의 미디안을 네 손에 부셨다 말할 때는 안 믿어요. Y cuando Dios le dijo te entregaré a Madián, no lo creyó. 근데 불신자들이 하는 말을 듣고는 그걸 믿는다니까. Pero escuchando lo que decían los incrédulos entonces sí creyó. 말이 안 되잖아요. No tiene sentido. 기도원이 이상하다니까요. Gedeón era alguien muy extraño. 자, 이 이스라엘 백성을 모으니까 32,000명이 모입니다. Y entonces se reúnen alrededor de 32,000 de esos israelitas. 32,000명 중에 하나님이 뭐 결혼한 사람이든지 겁나는 사람들 다 돌아가라. Y entonces de esos 32,000, Dios dice que se vayan todos los casados o los que tienen miedo. 다 돌아가고 10,000명 남았어요. Y se fueron todos y solo quedaron 10,000. 하나님 10,000명도 너무 많다. Y entonces Dios dijo, aún 10,000 son demasiados. 저 사람들을 물 먹게 해라. Y entonces que ellos tomen agua. 물 먹게 하니까 막 사람들이 전부 다 이 전쟁하고 있는 이 힘세 용사라 물을 갖다가 그냥 이 강에다 머리를 퍼박고 막 마시죠. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De esos 10,000, los guerreros, los fuertes, los valientes, meten su cabeza en el agua a tomar de esta agua. 컵에다 먹는 게 아니고 머리를 갖다가 물속에 박고 막 먹습니다. No lo hacen en un vaso, sino meten su cabeza en el agua para tomar. 그럼 멋있는 전쟁 잘하는 사람을 돌려보냅니다. Y entonces a estos que son valientes y varoniles, Jehová les dice que se vayan atrás. 300명만 남깁니다. Solo quedan 그 300. 300명은 물 어떻게 먹냐? ¿Cómo tomaron esos 300 el agua? 손으로 이렇게 해가지고 혓바닥으로 핥아먹는 사람. Y entonces ellos tomaron el agua con la mano y entonces empezaron a tomarlo con su lengua. 여자같이 Así como si fueran muy femeninos. 얼굴에 물 묻을까봐 손으로 이렇게 떠가지고 Para que no se ensuciara su cara y entonces solo tomaron esta agua. 혓바닥을 이렇게 핥아먹는 사람. Y entonces con la lengua. 그 300명만 Y 남겼다니까. solo esos 300 quedaron. 진짜 남자면 머리를 갖다 물에다가 확 박고 마시고 Los que eran muy varolines y masculinos metieron su cabeza en el agua. 이런 사람들만 모아야지. Y entonces en realidad para la guerra tendrían que haberse reunido a estos. 이런 박력 있는 사람들 다 돌려보내고 Pero a esos que eran así los envió fuera. 여자같이 핥아먹는 사람들 300명 남겼다. Y solo a estos soldados que eran muy femeninos los dejó y eran 300. 기도원과 300용사가 아닙니다. Y entonces no eran Gedeón y los 300 valientes. 기도원과 300 겁쟁이들만 Era 모아놨어요. Gedeón y los 300 miedosos. 왜 겁쟁이들만 모아놨죠? Pero ¿por qué es que solo quedan los miedosos? 하나님이 설명을 하십니다. Dios lo explica. 내가 하는 것이다. Es que Jehová es que lo hace. 많은 숫자를 가지고 하면 이스라엘이 많은 숫자와 힘센 사람들 가지고 하면 Si Israel hubiese juntado un gran número y si lo hiciera con sus fuerzas, 자기들이 했다고 생각할까봐 para que ellos no pensaran que ellos lo hacían. 너희들이 한 게 아니고 내가 하는 것이다. Sino no es que ustedes lo hagan, soy yo, dice Jehová. 그거 보여주려고 300명의 연약한 사람들만 하나님께서 Y 뽑으셨다니까. para enseñar esto es que Dios había elegido a los 300 que eran los más débiles. 그래서 이 사람들 치러 가게 하십니다. Y así los hace azotar a los madianitas. 이걸 기도원이 안다니까요. Y Gedeón lo sabía. 그걸 잘 알고 있는 기도원이 Y ese Gedeón que lo sabía también, 이 300명의 명령을 합니다. le ordena a esos 300. 횃불을 들어라. Entonces ustedes levanten la antorcha. 항아리 가지고 횃불을 가려라. Y entonces ustedes escondan la antorcha. 그리고 내가 명령하면 일제히 항아리를 깨고 횃불 던져라. Y entonces cuando yo dé la orden, entonces ustedes luego lancen ese fuego. 그러면서 외쳐라. Y griten, 여호와를 위하여 por Jehová,
여기까지는 좋아요. Y hasta aquí estaría bien todo. 또 하나 더 외쳐라. Pero griten una cosa más. 기드온을 위하여. Por Gedeón. 무슨 기드온을 위합니까? ¿Y por qué para Gedeón? 여호와를 위해야지. Tiene que ser por Jehová. 왜 거기다 기드온 이름을 끼워넣냔 말이에요. Pero ¿por qué es que él metía su propio nombre? 지금 여호와께서 하신다는 거 보여주려고 일부러 300명만 데리고 갔잖아요. Es que él se había llevado 300 ¿para qué? Para enseñar que Jehová era quien hacía todo. 근데 거기다 왜 기드온 이름을 집어넣냐? Pero ¿por qué aquí él decía por Gedeón? 지금 계속 불신앙하고 Él 있었으면서 seguía siendo incrédulo. 이상한 장면이 계속 등장을 한다니까. Podemos ver partes muy raras en la Biblia consistentemente. 자, 이걸 아시고 다시 한번 사사기 8장 22절을 보세요. Y entonces sabiendo esto pueden ver Jueces 8:22 de nuevo. 이스라엘 백성이 뭐라고 이야기합니까? ¿Qué es lo que decían los israelitas? 왜 왕이 돼달라고 하죠? ¿Por qué le piden que sea su rey? 당신이 우리를 미디안 손에서 건지셨으니 왕이 돼달라. Nos dice pues que nos has librado de la mano de Madián. 기드온이 건졌습니까? ¿Será que Gedeón lo hizo? 기드온이 미디안에서 이스라엘을 건졌어요? ¿Será que Gedeón libró a los israelitas de las manos de Madián? 기드온이 제정신 박힌 놈이면 이때 이야기를 해야 돼요. Y si Gedeón hubiese sido alguien en sus cabales, tendría que haberle dicho: 내가 언제 너희를 미디안에서 구했냐? ¿cuándo lo libré yo de Madián? 하나님이 하신 거 아니냐? Dios lo hizo. 300명 겁쟁이 데리고 하신 거 아니냐? Lo hizo con los 300 miedosos. 내가 한 게 아니고 우리가 한 게 아니고 하나님이 하신 거 Y 아니냐? no yo, no nosotros, sino fue Jehová. 그렇게 이야기해야지. Tendría que haberlo dicho así. 아무 이야기도 안 한다. Pero él no dijo nada. 자기가 한 것처럼. Así como si él lo hubiese hecho. 그러면서 왕 안 하겠다고 하면서 금귀고리 가져오라고 했다니까요. Y entonces diciendo que él no iba a señorear sobre ellos, les pide todos sus zarcillos. 자, 과연 왕직을 거부한 것이 맞냐? Entonces, ¿será que en realidad se negó a ser rey? 요것도 생각해 봐야 됩니다. Esto hay que pensarlo un poco más también. 자, 귀걸이 가져오라고 할 때 사람들이 자색 옷을 가져옵니다. Y cuando él le pide los zarcillos, nada más, la gente le trae la ropa color púrpura. 자색 옷은 왕들만 입는 옷입니다. Y la ropa color púrpura solo era para los reyes. 아무나 입는 옷이 아니라니까. No era una ropa para cualquiera. 그 옷을 기드온이 받았다니까. Y esta vestimenta Gedeón la aceptó. 낙타 목에 둘린 사슬, Y también este cinto de cabello de camello. 그것도 왕들만 쓰는 겁니다. Esto también era solo para los reyes. 그것도 기드온이 다 받았다니까. Y Gedeón lo recibió. 입고 다녔어요. Y él se lo ponía. 왕옷을 입고 다녔다니까. Él se ponía esta ropa de rey. 왕이 쓰는 낙타를 사용했다니까요. Y entonces él había utilizado ese cinto de pelo de camello. 그것뿐만이 아닙니다. Y no solo esto. 8장 30절 보니까 기드온은 아내가 많았대요. Y podemos ver en Jueces 8:30 que Gedeón tuvo muchas mujeres. 아내가 많아서 아들이 70명이었대. Tuvo tantas mujeres que tenía 70 hijos. 아들이 70명이라는 표현은 왕에게 쓰는 겁니다. Y el que tiene 70 hijos es una expresión utilizada para los reyes. 70명이 있다는 것은 딱 70명이 있다는 소리가 아니고 왕에게 쓰는 표현이라는 El hecho de tener 70 hijos no significaba que tenía cabalmente 70 hijos, sino era una expresión para denotar a un rey. 지가 왕도 아닌데 아내도 많고 70명이나 아들이 있어. Y si no era rey, entonces tenía muchas mujeres y tenía 70 hijos. 왕직을 거부한 게 맞습니까? ¿Será que verdaderamente se negó a ser rey? 더 중요한 건 31절에 세겜에 첩이 있는데 첩이 아들을 낳습니다. Y nosotros podemos ver que en el versículo 31 algo más importante, que su concubina que está en Siquem le dio un hijo. 그 아들 이름을 기드온이 지어주는데 이름을 아비멜렉이라고 Y 지었어요. Gedeón le puso nombre a ese hijo y le llamó Abimelech. 아비멜렉은 무슨 소리죠? ¿Qué significa Abimelech? 내 아버지는 왕이다. Mi padre es rey. 자기 아들 이름은 내 아버지는 왕이래. Entonces él le puso a su hijo, mi padre es rey. 기드온이 왕직을 거부한 게 맞습니까? Entonces Gedeón en realidad se negó a ser rey. 처음부터는 이상한 것들이 한두 가지가 아니래도요. Es que desde el principio no eran una o dos cosas que estaban fuera de orden. 자, 사사기 8장 18절에 세바와 살문나를 신문하는 장면이 나옵니다. Y nosotros podemos ver en Hechos, en Jueces 5:18, cómo él dijo a Seba y a Salmuna. 세바와 살문나가 기드온의 형제들을 다 죽였다고요. Porque Seba y Salmuna habían eliminado a los hermanos de Gedeón. 그래서 기드온이 물어봅니다. Y entonces Gedeón les pregunta: 너희가 다볼에서 죽였던 그 사람들 어떻게 생겼더냐? ¿cómo eran las personas? ¿Cómo era la apariencia de aquellos hombres que mataron en Tabor? 그때 뭐라고 대답합니까? ¿Y qué es lo que le contesta? 그들이 다 너와 같아서 왕자들 같이 보였다. Ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey.
왕같이 하고 있는 거예요 지금. Y entonces le decía, parecían reyes. 말로는 왕 안 하겠다고 해놓고 Y con su boca dijo, no seré rey. 실제로는 왕을 하고 있었다니까. Pero él en realidad estaba siendo rey. 이게 최고 사사입니다. Y este era el mejor de los jueces. 이게 이스라엘 최고의 사사라니까. Este era el mejor de los jueces de Israel. 그래서 이스라엘이 이 최고의 사사가 살아있는데도 불구하고 우상 숭배에 빠졌다니까요. Y los israelitas, cuando este mejor de los jueces estaba vivo, cayeron en idolatría. 사사기 기자는 이스라엘의 왕이 없기 때문에 문제라고 생각을 El 했습니다. autor del libro de los jueces pensó que Israel tenía problemas por no tener un rey. 그때 이스라엘의 왕이 없었기 때문에 백성들이 자기 소견에 옳은 대로 행했다. Y entonces decía que por no tener un rey es que el pueblo hacía lo que ellos querían. 왕이 있어야 되는 게 아닙니다. Pero no es que tenían que tener un rey. 하나님의 언약을 참되게 붙잡고 순종하는 언약을 지키는 지도자가 필요하다는 거예요. Ellos necesitaban un líder que se aferrara, que verdaderamente tomara el pacto de Dios. 하나님의 언약을 놓친 그 사람 때문에, 그 지도자 때문에 이스라엘 백성 전체가 무너진다니까. Por un líder que había perdido el pacto de Dios, que no reconocía el pacto de Dios, es que toda Israel había perecido. 이스라엘에 필요한 거는 정치적인 능력이 있는 사람이 아니고 Lo que necesitaba Israel no era un hombre con fuerza política, 군사적인 능력이 있는 사람이 아니고 no era un hombre con fuerza militar. 하나님의 언약에 순종하는 지도자가 필요합니다. Necesitaba de un líder que obedeciera el pacto de Dios. 그거의 사사들이 전부 다 실패했단 말이에요. Y todos los jueces habían fracasado en esto. 마지막 사사 삼손, Y Sansón, el último juez, 기드온 이야기랑 삼손 이야기가 제일 많이 나옵니다. podemos ver que Gedeón y Sansón son los que más espacio ocupan en jueces. 삼손 읽어보면 이상하잖아요. Y si nosotros leemos a Sansón es muy, muy extraño. 이게 하나님의 사람 맞아? ¿Será que él en realidad es alguien de Dios? 삼손 이상하지 않습니까? ¿Acaso no les parece raro la descripción de Sansón? 믿음이 있는 사람 같아요? Parece una persona de fe cuando leen acerca de él. 삶을 쳐다보고 신앙을 쳐다보면 아무것도 없어 언약이. Cuando vemos su vida y cuando vemos todo lo que él hacía, no pareciera que tuviese el pacto. 그래서 사사기 결론은 뭐냐? Entonces la conclusión de jueces, ¿cuál es? 사사도 안 된다. Es que con los jueces no resulta. 왕이 필요하다. Se necesita un rey. 그게 사사기 결론입니다. Esta es la conclusión del libro de jueces. 사무엘사 열왕기상에서 왕이 세워졌습니다. Y podemos ver en Primera de Samuel y Primera de Crónicas que se levanta un rey. 이 역사서의 결론이 뭐냐? ¿Y cuál es la conclusión de estos libros históricos? 왕으로도 안 된다. Que tampoco el rey funcionó. 참된 왕이 필요하다. Se necesita de un verdadero rey. 하나님의 언약에 절대적으로 순종하는 참된 왕이 필요하다. Un verdadero rey que obedezca el pacto de Dios. 그 하나님의 언약에 절대적으로 순종한 참된 왕이 누구냐? ¿Y quién es este verdadero rey que absolutamente obedece el pacto de Dios? 그 왕이 와야 이스라엘이 살아나는데, Con este rey se salva Israel. 그 왕이 와야 전 인류가 Y 살아나는데, debe de venir este rey para salvar a toda la humanidad. 신약 성경은 이야기하고 있습니다. Y el Nuevo Testamento nos dice 하나님께 절대적으로 순종한 참왕이 오셨다. que vino el verdadero rey que obedeció a Jehová hasta lo sumo. 십자가에 죽기까지 복종하신 참 지도자가 오셨다. Vino un verdadero líder que obedeció y hasta la muerte y muerte de cruz. 그분이 바로 예수다. Ese es Jesús. 그래서 예수가 참 왕이다. Y Él es el verdadero rey. 예수가 참 지도자다. Él es el verdadero líder. 예수가 언약을 가지고 축복을 가져다줄 참된 지도자다. Él es aquel que se aferró al pacto. Él se volvió el verdadero líder. 예수님은 하나님이시지만 절대적인 주권을 가진 만왕의 왕이지만 하나님께 순종을 하신 분입니다. Y Jesús es Dios. Él es el rey de reyes con toda la potestad, pero Él es alguien que obedeció a Dios. 그 순종의 핵심이 십자가와 부활입니다. Y el núcleo de esa obediencia está la cruz y la resurrección. 십자가에서 죽으심으로 죽기까지 순종하셨다. Y Él murió en la muerte de cruz y obedeció hasta muerte de cruz. 그 죽음으로 우리 모든 문제를 끝내셨다. Con esta muerte Él terminó todos nuestros problemas. 그래서 하나님께서 그리스도를 만왕의 왕이 되게 하신 겁니다. Por eso es que Dios hizo a Cristo el rey de reyes. 그 만왕의 왕이 우리의 왕이 됐을 때, 우리의 그리스도가 됐을 때 우리 모든 문제가 끝나고 참 평안이 오는 것이다. Y cuando Él se vuelve nuestro rey de reyes, cuando se vuelve nuestro Cristo, entonces viene la verdadera paz sobre nosotros. 사사가 가져다주는 임시적인 잠시적인 평안 말고 No una paz momentánea, no una paz que era un momento nada más que daban los jueces, 영원히 하나님 안에서 평안을 누리게 되는 것이다. sino es que Él dio una paz eterna para disfrutar dentro de Dios. 사사기는 사사 이야기를 하는 게 아닙니다. Entonces jueces no nos está hablando de los jueces, 참된 사사, sino el verdadero juez, 참된 왕, el verdadero rey. 참된 지도자가 와야만 한다. Debe de venir el verdadero líder. 13명의 사사로 안 된다. Y no se podía con los 13 jueces. 그리스도가 와야만 된다. Debía de venir el Cristo. 사사 이야기가 아니에요. Entonces no se trataba de los jueces. 그래서 사사기를 통해서 그리스도를 이야기하고 있는 거예요. A través de jueces nos explica al Cristo.
오강 참 이스라엘입니다. Vamos a ver el verdadero Israel, que es la quinta lección. 참 이스라엘 예수 그리스도. Verdadero Israel, que es Jesucristo. 구약 성경은 한마디로 이스라엘이라고 하는 한 나라의 역사입니다. El Antiguo Testamento nos habla de la historia de un pueblo que es Israel. 아, 이스라엘 한 나라가 왜 그렇게 중요하냐? Y bueno, ¿por qué es tan importante este único pueblo, Israel? 왜 이렇게 구약 성경의 핵심적인 위치를 이스라엘이 차지를 하고 있냐? ¿Por qué es que Israel ocupa una posición tan central en esto? 하나님의 구속 역사 속에서 이스라엘은 도대체 어떤 위치를 차지하고 있는가? Dentro de la historia de salvación de Dios, ¿qué puesto ocupa Israel? 자, 아담에 대해서 먼저 생각해 보겠습니다. Si pensamos acerca de Adán un poco. 아담은 하나님의 형상, 왕적인 존재로 창조받은 자입니다. Adán era hecho a la imagen de Dios en un ser como un rey. 모든 것을 통치하고 다스렸습니다. Y él gobernaba sobre todo, señoreaba sobre todo. 어디에서 그 일을 했냐? ¿Y de dónde hacía esto? 에덴 동산에서 그 일을 했습니다. Esto lo hacía en el Edén. 하나님의 에덴이라는 지역의 동쪽에 동산을 만드십니다. Entonces, en el oriente de una región llamada Edén, Dios había hecho un huerto. 그리고 흙에서 아담을 만드시고 그 아담을 이 에덴이라고 하는 땅에 그 동산에 집어넣습니다. Y Dios formó del polvo de la tierra a Adán y lo puso dentro de esta región del Edén. 흙이라고 하는 것은 아무것도 아닌 존재를 말합니다. Y el polvo significa que era un ser como si nada. 아무것도 아닌 존재를 왕 같은 존재로 만드셨고 Y a ese ser que no era nada lo hizo un ser como rey. 하나님이 만드신 동산 안으로 집어넣습니다. Y lo metió dentro del huerto de Dios. 그리고 모든 것을 통치하고 다스리게 하십니다. Y le hizo gobernar, hizo juzgar todo. 진토에서 일으키셔서 왕으로 삼으셨다. Y entonces lo levantó de la tierra y lo hizo rey. 구약 성경에 그런 표현이 많이 나옵니다. En el Antiguo Testamento vemos mucho de esa expresión. 아무것도 아닌 자를 진토에서 일으키셔서 왕으로 삼으셨나이다. Que lo formó del polvo, lo levantó de tierra y lo hizo rey. 자, 아담을 에덴 동산에 놓으시고 그 땅을 경작하며 지키게 하셨다. Adán fue puesto en la tierra del Edén y ¿qué es lo que él tenía que hacer? Labrar y guardar esta tierra. 자, 동쪽을 통해서 에덴으로 들어오게 하시고 그리고 그 땅을 경작하며 지키게 하셨다. A través del huerto, a través del oriente del Edén, del este del Edén, es que él pudo entrar y pudo labrar y guardar. 경작하고 지키다라는 말은 하나님의 성전 안에서 레위인과 제사장들이 하는 일입니다. El labrar y guardar era lo que hacían los levitas y los sacerdotes dentro del templo de Dios. 아담은 왕적인 축복도 받았지만 에덴 동산 안에서 제사장적인 축복을 누린 거예요. Entonces Adán había recibido una bendición como un rey, pero también fungía como un sacerdote. 하나님과 직접 교제하며 말씀을 받는 선지자적인 축복을 받았습니다. Y también tenía la bendición como profeta de tener comunión directa con Dios y recibir la palabra de Dios. 아담에게 처음부터 선지자, 제사장, 왕적인 축복이 있었다니까. Entonces Adán desde el principio tenía una bendición como un rey, como un sacerdote y como un profeta. 선지자, 제사장, 왕이 누구죠? ¿Y quién es el sacerdote, el profeta y el rey? 그리스도입니다. Es el Cristo. 그리스도가 뭐죠? ¿Qué es Cristo? 하나님의 형상입니다. Es la imagen de Dios. 아담이 어떻게 ¿Y 창조받았죠? cómo fue creado Adán? 하나님의 형상대로 De 창조받았어요. acuerdo a imagen de Dios. 그래서 아담이 처음부터 선지자, 제사장, 왕적인 그리스도적인 축복을 가지고 있었다니까요. Entonces Adán desde el principio tenía este puesto de rey, sacerdote y profeta. 언약에 순종했다면 이 축복을 가지고 생육하고 번성해서 온 땅에 충만하게 되는 그 응답을 받았을 겁니다. Y si hubiese obedecido el pacto, él se hubiera multiplicado, hubiera fructificado y sojuzgado sobre toda la tierra con esa bendición. 원래부터 하나님의 계획은 뭐냐? El plan original de Dios, ¿cuál era? 이 그리스도적인 축복을 가진 이 아담이 온 땅에 가득하게 만드는 겁니다. Que con este Adán que tenía la bendición como el Cristo pudiese llenar toda la tierra. 하나님의 형상을 가진 사람들로 온 땅을 가득하게 만드는 게 원래 하나님의 계획이었습니다. El plan original de Dios era que con esta imagen de Dios se llenara toda la tierra. 근데 아담이 이걸로 실패했단 말이에요. Pero Adán fracasó en esto. 언약에 불순종했기 때문에 실패했습니다. Él desobedeció al pacto y fracasó en esto. 자, 이 일 때문에 하나님께서 아담의 자리를 대체한 민족이 이스라엘 민족입니다. Y para esta obra es que el pueblo que reemplazó el puesto de Adán era Israel. 아담을 대신해서 이 하나님의 계획을 이루기 위해서 택하신 족속이 이스라엘입니다. El pueblo elegido para reemplazar esta función de Adán era Israel. 왜 이스라엘을 택했습니까? ¿Y por qué fue elegida Israel? 이스라엘이 잘해서가 아닙니다. No porque ellos eran buenos, 아브라함의 순종 때문에 그렇습니다. era por la obediencia de Abraham. 창세기 22장에 아브라함이 절대적인 순종을 했을 때
때 약속을 하십니다. En Génesis 22, cuando Abraham dio la obediencia absoluta, es que se le da una promesa. 네 씨를 통해서 큰 민족을 이룰 것이다. Que a través de tu semilla todas las naciones serán bendecidas. 그 아브라함의 씨가 이스라엘 족속입니다. Y esa semilla de Abraham era el pueblo de Israel. 그래서 이스라엘에게 그 아담의 축복을 그대로 주십니다. Y por eso es que a Israel Dios le da esta bendición de Abraham. 애굽에서 구원하셔서 하나님의 백성으로 삼으셨고 Los salvó de Egipto y los hizo su pueblo. 하나님께서 그 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 인도하셨습니다. Y Dios transportó a este pueblo de Israel a Canaán. 자, 애굽에서 나와서 가나안 들어가려면 사실은 남쪽으로 들어가는 게 제일 빠른 길이요. Y en realidad para salir de Egipto e ir a Canaán, en realidad lo más rápido es ir desde el sur. 근데 하나님은 남쪽으로 안 들어가시죠. Pero Dios no les hizo entrar por el sur. 어디로 인도해서 들어갑니까? ¿Por dónde los guía? 동쪽으로 데려가셔서 요단강을 건너서 동쪽으로 들어가게. Los guía por el oriente, por el este y les hace cruzar el Jordán. 아담이랑 똑같습니다. Lo mismo que Adán. 에덴을 동쪽에 동산을 만들고 동쪽에다 집어넣었다니까. Porque Dios había hecho un huerto al oriente del Edén y le había puesto en el oriente. 이스라엘도 가나안 땅 갈 때 동쪽으로 들어가게 하셨어요. Israel cuando entró a Canaán también fue por el oriente. 뭘 보여줍니까? Para enseñarles qué? 아담의 위치를 지금 이스라엘이 차지하고 있는 거예요. Que Israel está ocupando ahora el puesto de Adán. 출애굽기 19장 6절에 보니까 이스라엘은 온 민족에 대해서 하나님의 제사장 나라입니다. Y podemos ver en Éxodo 19 que toda Israel era un pueblo de sacerdocio para con todo el pueblo, para con todas las personas. 제사장적인 축복을 받은 나라가 이스라엘이요. Israel había recibido la bendición del sacerdocio. 로마서 3장 1절에서 2절 보니까 이스라엘은 하나님의 말씀을 맡은 선지자적인 나라입니다. Y podemos ver en Romanos 3 del 1 al 2 que el Israel era un pueblo que se había encargado de la palabra de Dios, que era como un profeta. 다른 나라에게 맡기지 않고 이스라엘에게 맡기셨다니까. Y no fue encargado a otras naciones sino a Israel. 말씀에 순종하기만 한다면 신명기 28장에 모든 민족 위에 뛰어난 왕적인 축복을 주기로 약속했습니다. Y también podemos ver que obedeciendo esta palabra de Deuteronomio 28 nos dice que les había levantado rey sobre todas las naciones. 이스라엘이 선지자, 제사장, 왕적인 축복을 누렸다니까. Entonces Israel disfrutaba de una bendición de profeta, sacerdote y rey. 하나님의 완전한 축복, 아담에게 주셨던 축복이 이스라엘에게 간 거라니까. La bendición perfecta que Dios había derramado sobre Adán también era sobre Israel. 아담이 실패했던 그 축복을 이스라엘에게 주셨다니까요. Y esa bendición en la que Adán había fracasado, Israel había recibido. 왜 그 축복 주셨죠? ¿Pero por qué había dado esta bendición? 이들을 통해 모든 세계를 살리기 위해서. Para salvar a todo el mundo a través de ellos. 근데 이스라엘도 아담과 마찬가지로 실패합니다. Pero Israel, al igual que Adán, fracasó. 하나님 말씀 순종하지 않죠. Porque no obedecieron la palabra de Dios. 하나님의 언약을 깨뜨립니다. Y ellos rompieron el pacto de Dios. 그래서 이스라엘이 망한 것입니다. Por eso es que Israel pereció. 신약 성경은 뭘 증거하고 있냐? Pero que nos especifica el Nuevo Testamento. 예수 그리스도가 참 이스라엘이다. Que Jesucristo es el verdadero Israel. 사복음서를 보면, 특히 공간복음서를 보면 예수님이 이스라엘이라는 관점으로 쫙 풀어냅니다. Especialmente si vemos en los 4 evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, vemos que todo esto se desarrolla desde el punto de vista que Jesús es Israel. 특히 마태복음은 이걸 중심적으로 보고 쫙 흘러나가고 있습니다. Especialmente el evangelio según Mateo toma eso como un enfoque y lo desarrolla de esta forma. 마태복음 2장에 보면 예수님 태어날 때 남자아이들이 막 죽는 사건이 벌어집니다. Podemos ver en Mateo 2 como cuando Jesús nace es que muchos hombres, niños son muertos. 예수님을 죽이기 위해서 남자아이들을 전부 다 죽이죠. Para matar a Jesús es que se elimina a muchos hombres. 이게 출애굽기 1장에 나와 있는 이야기입니다. Eso lo podemos ver en Éxodo 1 también. 이스라엘을 죽이기 위해서 남자아이들 전부 다 죽입니다. Para matar a Israel es que todos los niños pequeños son muertos. 그렇죠. 똑같은 일이 예수님 때 벌어집니다. Había ocurrido lo mismo en el tiempo de Jesús. 그리고 예수님이 애굽에 가시죠. Y también Jesús va a Egipto. 애굽에 가시다 다시 돌아오십니다. Y él regresa de Egipto. 이게 지금 이스라엘이 과거 출애굽에 있었던 구약에 있었던 모든 것들을 똑같이 움직이시는 겁니다. Y podemos ver entonces ese éxodo incluso de Israel que ocurre lo mismo con Jesús. 출애굽한 이스라엘이 홍해를 건너죠. Y también había pasado este pueblo de Israel que había salido de Egipto pasa por el Mar Rojo. 신약에서는 홍해를 세례라고 이야기합니다. Y en el Nuevo Testamento nos dice que el Mar Rojo era el bautismo. 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시죠. Y Jesús es bautizado por Juan el Bautista. 자, 홍해를 건넜을 때 이스라엘이 하나님의 아들이 됩니다. Y cuando habían cruzado por el Mar Rojo, los israelitas habían sido hechos hijos de Dios. 예수님이 세례받고 올라올 때 하늘에서 음성이 들리죠. Y cuando Jesús había sido bautizado, escuchaban una voz del cielo. 이는 내 사랑하는 아들이다. Ese es mi hijo en quien yo me complazco. 지금 이스라엘의 역사를
그대로 예수님 한 분 안에서 지금 성취하고 있는 겁니다. Entonces toda la historia de Israel está siendo cumplida en Jesús, una persona. 세례를 받으시고 바로 어디로 갑니까? 광야로 가십니다. Y después de ser bautizado, ¿a dónde va Jesús? Al desierto. 이스라엘은 광야 40년 동안 실패했죠. Israel había fracasado durante 40 años en el desierto 하나님의 언약에 순종하지 않았습니다. porque no obedecieron al pacto de Dios. 근데 예수님은 40일 동안 마귀의 시험에서 단 한 번도 하나님의 시험하지 않습니다. Pero Jesús durante 40 días de prueba ni una vez tentó a Dios, aún siendo tentado por el diablo. 온전히 하나님을 섬기죠. Él sirvió a Dios perfectamente. 결국에 이스라엘은 하나님을 순종하지 않았지만 예수님은 완전히 순종을 하십니다. Y al final Israel no obedeció a Dios, pero Jesús obedece completamente. 그 순종의 절정은 십자가입니다. Y podemos ver que la culminación de esta obediencia es la cruz. 죽음까지도 무릅쓰고 절대적으로 하나님께 순종을 하셨다. Incluso hasta la muerte se arrodilla y él obedece perfectamente. 그 십자가의 죽으심으로 무슨 일을 하셨냐? Y a través de esta muerte a la cruz, ¿qué es lo que ocurre? 모든 죄 문제를 해결하는 제사장이 일을 하셨고 Se levantó el sacerdote que había resuelto todo el pecado. 하나님 만나는 길을 위한 선지자 역할을 하셨고 Y él se encarga de ser el verdadero profeta que abre el camino para encontrarse con Dios. 마귀의 권세를 깨뜨리는 참 왕의 역할을 하셨습니다. Y él se encarga de ser el verdadero rey que destruye toda potestad del diablo. 원래 아담과 이스라엘에게 주셨던 삼직, Entonces esos tres oficios encargados originalmente a Adán y a Israel, 그 삼직을 잘 지키면 절대적으로 순종을 하면 하나님의 형상으로 가득하게 만들 수 si 있었는데 se obedecía perfectamente esos tres oficios, si se obedecía a Dios hasta lo sumo, entonces se podía llenar a todo el mundo con la imagen de Dios. 근데 구약의 아담과 이스라엘은 그걸 실패했단 말이에요. Pero en el Antiguo Testamento Adán e Israel fracasaron en esto. 근데 예수님은 절대적으로 순종하면서 그 삼직을 해내십니다. Pero Jesús obedeció absolutamente y cumplió esos tres oficios. 그래서 신약 성경은 뭘 이야기하냐? Por eso que nos dice el Nuevo Testamento 예수님이 바로 참 아담이다. que verdaderamente Jesús es el verdadero, 예수님이 바로 마지막 아담이다. que Él es el último, Él es el postrer Adán. 첫 번째 아담은 살아있는 영이라고 했지만 마지막 아담은 살리는 영이 됐다. Es que el primer Adán era un espíritu vivo, pero el postrer Adán es un espíritu que vivifica. 예수님을 참된 아담이라고 이야기하고 있습니다. Entonces está diciendo que Jesús es el verdadero Adán 예수님을 참 아브라함의 후손이라고 이야기하고 있습니다. y Jesús es el verdadero descendiente de Abraham 예수님이 바로 참 이스라엘이다. y Jesús es el verdadero Israel. 이스라엘이 실패했던 그것을 완전히 성공하셨다. Porque lo que había fracasado Israel, Él tuvo completa victoria. 그래서 이제는 육신적인 이스라엘이 아닙니다. Por eso el Israel físico ahora no es el Israel. 지금 저기 가나안 땅에 살고 있는 그 사람들이 이스라엘이 아니란 Y no 말이에요. las personas que están viviendo allá en Canaán, ellos no son Israel verdadero. 이제 누구든지 그리스도 안에 있는 자가 영적인 이스라엘이다. Ahora todo aquel que esté dentro de Cristo es el Israel espiritual. 아멘. Amén. 갈라디아서 3장 7절에 보니까 Y si nosotros vemos en Gálatas 3:7, 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. nosotros sabemos que por fe nosotros hemos sido hechos hijos de Abraham. 아브라함이 가지고 있었던 그 믿음을 가지고 있는 자가 아브라함의 자손이다. Aquellos que tienen la fe que tenía este Abraham son los hijos de Abraham. 갈라디아서 3장 29절에는 너희가 그리스도의 것이면 너희가 곧 아브라함의 자손이다. Gálatas 3:29 nos dice que si somos de Cristo, somos de Abraham. 너희가 그 유업을 받을 자다. Que nosotros somos los herederos. 자, 이제 이스라엘이 바뀝니다. Y entonces Israel cambia. 예수님만 참 이스라엘이고 Porque ahora Jesús es el verdadero Israel. 예수를 그리스도로 믿는 자가 이스라엘입니다. Y entonces los que creen en Jesús como el Cristo son el Israel. 예수를 그리스도로 믿는 자가 아브라함의 자손이고 Y aquellos que creen en Jesús como el Cristo son los descendientes de Abraham. 그들이 하나님의 유업을 받을 자입니다. Y ellos son los herederos que recibirán la herencia de Dios. 그래서 이제는 육신의 할례를 보는 것이 아니고 마음의 성령의 할례를 받아야 Por 됩니다. eso no estamos recibiendo una circuncisión física ahora, sino tenemos que recibir la circuncisión del espíritu del corazón. 성령으로 거듭난 자가 하나님의 자녀고 Es decir, aquellos que nacen de nuevo en el espíritu son los hijos de Dios. 구원받았다는 것은 성령이 우리 안에 함께 하시다는 이야기입니다. Y el hecho de ser salvo significa que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. 그 말은 모든 문제가 끝났다는 말이고 Y eso quiere decir que todos los problemas han terminado. 그렇기 때문에 성령으로 거듭난 자는 육신을 따라 살지 않고 Y por eso los que han nacido de nuevo en el Espíritu no siguen las cosas de la carne. 나를 위해 살지 않고 그리스도를 위해서 살게 돼 있습니다. No viven por uno mismo, sino viven por Cristo.
우리에게 이 축복을 아브라함에게 아담에게 줬던 축복을 그대로 주십니다. Y la bendición que había sido dada en ese entonces es dada a nosotros de la misma forma. 자, 원래 아담에게 주셨던 계획이 뭐죠? ¿Y cuál era el plan original para Adán? 하나님의 형상으로 충만하게 만드는 겁니다. Que fuera llena la tierra de la imagen de Dios. 생육하고 번성하고 땅에 충만해라. Fructificados, multiplicados y sojuzgar y llenar la tierra. 하나님의 형상 가진 인간으로 가득 차게 만드는 게 원래 하나님 계획이라니까. El plan original de Dios era que toda la tierra fuera repleta de la imagen de Dios. 그걸 이제 누구를 통해서 이루시냐? ¿Y a través de quién cumple esto ahora? 예수 그리스도와 그 안에 예수를 그리스도를 믿는 자를 통해서 A 이루십니다. través de Jesucristo y aquellos que creen en Jesús como el Cristo cumple este plan ahora. 우리를 통해 무슨 일을 하시냐? A través de nosotros, ¿qué hace? 생육하고 번성하고 충만하라. Nos dice, fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra. 하나님의 형상으로 충만하게 만든 일을 우리를 통해서 하신다니까. Que llenemos la tierra de toda la imagen de Dios. 그게 세계복음화입니다. Y eso es la evangelización del mundo. 하나님의 형상을 잃었던 사람들에게 예수 그리스도를 증거해서 하나님의 형상을 회복시키는 일을 하는 겁니다. Y a las personas que somos imágenes de Dios, tenemos que reconciliar a Dios y al mundo haciéndolos imágenes de Dios. 전 세계를 하나님의 형상으로 가득 차게 만든 일을 우리를 통해서 하시는 겁니다. Y entonces el llenar a toda la tierra de la imagen de Dios lo hará a través de nosotros. 아담이 실패했던 그 일, Entonces en eso que había fracasado Adán, 구약의 이스라엘이 실패했던 그 일, lo que había fracasado Israel, 그 일을 그리스도와 그리스도 안에 있는 우리를 통해 회복하는 겁니다. eso lo restaura a través de Cristo y nosotros que estamos en Cristo. 계시록 21장에 보면 새 하늘 새 땅의 그림이 나옵니다. Apocalipsis 21 nos habla del nuevo cielo y la nueva tierra. 만국의 사람들이 그 안에 있다고 이야기를 합니다. Y que nos dice que las personas de muchas naciones estarán allí. 하나님의 형상 가진 자들이 가득 차게 되는 새 하늘과 새 땅입니다. Entonces será un nuevo cielo y una nueva tierra repleto de la imagen de Dios. 그 일을 우리에게 맡기신 것이다. Y eso es lo que nos ha encargado a nosotros. 그것 때문에 세계복음화를 하는 거고, Y por eso hacemos la evangelización del mundo. 그것 때문에 말씀 운동을 펼치는 겁니다. Y por eso hacemos lo que es el movimiento de la palabra. 아멘. Amén. 그래서 구약 성경이 이스라엘 얘기가 아닙니다. Por eso es que el Antiguo Testamento no nos habla de Israel. 참 이스라엘, Nos habla del verdadero Israel. 그리스도의 그림자를 보여주고 있는 Nos 겁니다. enseña la sombra de Cristo. 이스라엘이 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es Israel, 참 이스라엘은 한 분밖에 없습니다. sino que solamente hay un verdadero Israel. 그리스도. Es el Cristo. 그래서 저는 교회에다가 이스라엘 국기 갖다 놓은 거 이상합니다. Por eso a mí me parece muy raro cuando en las iglesias hay banderas de Israel. 이 중남미 오니까 그런 교회들이 많더라고. En Latinoamérica hay muchas de esas iglesias. 왜 이스라엘 국기를 갖다 놓습니까? ¿Por qué tenemos la bandera de Israel? 그거 아니래도요. Entonces está bien si no lo hacemos. 틀린 것입니다. Es algo erróneo. 우리가 이스라엘이라. Porque nosotros somos ese Israel ahora. 팔레스타인 그게 이스라엘이 아니고 Ese Israel que está en Palestina no es Israel. 우리가 이스라엘이라. Sino nosotros somos ese Israel. 그리스도 안에 있는 자가 아브라함의 후손입니다. Aquellos que están dentro de Cristo son la descendencia de Abraham. 아멘. Amén. 그 다음 6과 나병 환자 나아만 장군입니다. Luego podemos ver la siguiente lección, la lección 6, Naamán en general leproso. 이 열왕기하 5장에 보면 나아만 장군 이야기가 나오는데요. Segunda de Reyes 5 nos habla de Naamán. 엄청난 권세와 엄청난 능력을 가지고 있는 장군입니다. Era un general con gran poder, con gran autoridad. 아람 전체를 구한 적이 있는 장군이요. Y él en una ocasión había salvado a todas las personas de Siria. 그래서 장군이고 부하지만 왕도 이 사람을 존귀한 자로 여겼다고 열왕기하 5장 1절에 이야기가 나옵니다. Y nos dice en Segunda de Reyes 5:1 que a pesar de ser un general, a pesar de ser alguien por debajo del rey, el rey lo tenía en gran estima. 하지만 엄청난 축복과 권세를 가지고 있는 것 같지만 이분은 나병 환자야. Por eso él tenía un gran poder, él tenía una gran autoridad, pero él era un leproso. 절대로 치유할 수 없는 불치병을 가지고 있는 사람입니다. Él tenía una enfermedad que no podía ser sanada nunca. 그래서 나아만 장군의 상태는 뭘 보여주냐? Por eso el estado del general Naamán que nos muestra. 하나님과 단절된 상태의 인간을 보여주는 겁니다. Nos muestra el estado del hombre que está dividido de Dios. 육신적으로 성공할 수 있습니다. Puede ser que físicamente haya tenido éxito, 하지만 참된 행복은 없습니다. pero no tiene verdadera felicidad. 겉으로 보면 화려하고 멋있습니다. Externamente puede parecer alguien muy lujoso, 근데 누구에게도 말할 수 없는 숨은 문제들을 가지고 있습니다. pero él tiene un problema que a nadie le puede contar. 자, 여러분 속으면 안 됩니다. Nosotros no debemos de ser engañados. 잘 사는 사람들 있죠. Parece que hay gente que vive muy bien, 성공한 사람들 있죠. gente que es exitosa, 겉으로 보면 행복한 것 같습니다. gente que parece externamente muy feliz, 근데 속에 보면 다른 사람에게 말하지 못하는 심각한 문제들이 있다니까요. pero dentro de ellos tienen un problema muy grave que no le pueden hablar a nadie más. 엄청난 정치적인 힘을 가지고 있는
있는 사람들, Personas que parece que tienen un gran poder, que tienen un gran poder político. 엄청난 경제적인 힘을 가지고 있는 Que parece 사람들 que tienen un gran poder económico. 행복할 것 같죠? Parece que serían felices. 아닙니다. Pero no es así. 속으로는 남에게 말하지 못하는 숨은 문제들을 전부 가지고 있다니까요. Dentro de ellos están repletos de un problema interno que no pueden contar a nadie. 그걸 볼 수 있어야 전도를 할 수 있는 Y 겁니다. debemos de ser capaces de ver esto para poder evangelizar. 육신의 나병 같은 질병이 없다 하더라도 절대로 행복할 수가 없어요. Aunque no tengan una lepra física, ellos no pueden ser felices nunca. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 인간은 영적인 존재이기 때문에, Porque el hombre es un ser espiritual. 인간은 하나님의 형상이기 때문에 Porque el hombre es imagen de Dios. 하나님과 함께하지 않으면 불행하다니까요. Y si no está con Dios, somos infelices. 절대로 문제에서 빠져나올 수 없습니다. Y no podemos salir del problema nunca. 인간은 하나님 모르고 하나님 만나지 않으면 절대 행복할 수 없다. Y si el hombre no se encuentra con Dios y desconoce a Dios, no puede ser feliz. 왜 그러냐? 영적인 존재이기 때문에. ¿Por qué es eso? Es porque es un ser espiritual. 하나님 떠난 사람은 나만 장군의 상태랑 똑같다. Las personas separadas de Dios están igual que el general Naaman. 왜 이 문제가 왔습니까? ¿Y por qué llegó este problema? 사단에게 속아서 죄를 지었기 때문에 하나님과 단절된 것입니다. Porque hemos sido engañados por Satanás y hemos pecado y por lo tanto estamos separados de Dios. 나만 장군이 나병 치유받지 않으면 절대로 행복할 수 없듯이 Si el general Naaman no era sanado de la lepra, no podía ser feliz. 인간은 영적인 나병을 치유받고 하나님 만나지 못하면 행복이 없습니다. De la misma manera, si el hombre no sana de su lepra espiritual y se encuentra con Dios, no puede ser feliz. 자, 나병이라고 하는 것은 인간이 치유할 수 없는 병을 말합니다. La lepra es una enfermedad que el hombre no puede sanar. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제는 인간의 힘으로 절대 해결할 수 없습니다. El problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios es algo que el hombre nunca puede resolver por su cuenta. 종교로 안 됩니다. No con religión, 기도로 안 됩니다. no con oración, 교회 다닌다고 되는 게 아닙니다. no por ir a una iglesia, 성경 많이 본다고 되는 게 아닙니다. no por leer mucho la Biblia. 이거는 하나님만 해결할 수 있습니다. Eso es algo que solamente Dios puede solucionar. 하나님이 말씀을 통해 해결할 수 있는 길을 주셨죠. Y Dios nos dio una palabra para resolverlo con una palabra. 나아만에게 엘리사가 해결할 수 있는 말씀을 줬습니다. Es que Dios le había dado a Eliseo una palabra para poder resolver ese problema del general Naaman. 그 말씀이 뭡니까? ¿Y cuál era esa palabra? 요단강에 가서 7번 이 물로 씻어라. Ve al Jordán y límpiate 7 veces. 말도 안 되는 거예요. Y parecía algo insólito. 이 이야기를 듣고 나만이 상당히 화가 납니다. Y entonces escuchando esto, Naamán se enoja muchísimo. 처음부터 기가 막혔어요. Porque desde el principio parecía algo ilógico. 나만이 혼자 온 게 아닙니다. Porque Naamán no estaba solo. 엄청난 보물들을 싣고 신하들이랑 같이 왔다니까. Él había venido con grandes tesoros y con sus siervos. 근데 이 엘리사라고 하는 사람은 내려와 보지도 않아. Pero este Eliseo ni siquiera salía a saludarlo. 그냥 자기 종을 보냅니다. Envió a su siervo. 요단강에 7번 씻으면 낫는답니다. Y entonces decía el siervo, dice Eliseo que si te limpias entonces 7 veces en el Jordán vas a ser sano. 그 선물 하나도 안 받으니까 가지고 가랍니다. Y entonces no vas a recibir ninguna de tus ofrendas, vete con ellos. 지금 아람이라고 하는 큰 나라에서도 왕이 귀하게 여기는 사람인데 Incluso el rey de Siria lo consideraba, lo tenía en gran estima, este general. 무슨 목사가 나와보지도 않아. Pero un pastorcito ni siquiera salía a saludarlo. 화가 나는 거예요. Y se enojó a lo sumo. 자존심이 상합니다. Y entonces se hirió en su orgullo. 원래 생각할 때는 막 뛰어나와서 아이고 나만 잡고 왔습니까? Originalmente él pensaba, ay, ya veniste, señor general Naamán. 제가 최선을 다하겠습니다. Y entonces haré lo mejor para lo que tú quieras. 제가 하나님께 기도하겠습니다. Y yo oraré ante Dios. 이러면서 막 뭔가 흔들기도 하고 막 넘어뜨리기도 하고 이래야 Y 되는데 entonces tenía que agitarle algo, tenía que hacerlo caer de alguna forma, pensaba este general. 막 침도 발라주고 이래야 Y 되는데 tal vez tenía que ponerle saliva en algún lugar. 그런 거 안 한다니까. Pero no hacía esto. 종을 보내가지고 말씀만 전달해 줍니다. Sino que envió a su siervo y solo le da esta palabra. 그것도 요단강에 가서 7번 씻으면 낫는데 Y entonces, bueno, si te vas al Jordán y te limpias, pues sanarás. 너무 자존심이 상하죠. Y él fue muy herido en su orgullo. 더 중요한 건 요단강 가서 몸을 씻으려면 장군 옷을 벗어야 돼요. Más importante aún es que si él quería ir al Jordán a bañarse, es que se tenía que desvestir de su ropa de general. 병사들 앞에서 나병을 보여줘야 Él 된다니까. tenía que enseñar su lepra ante todas las personas. 얼마나 자존심 상합니까? Entonces imagínense qué tan herido él pudo haber estado. 안 하겠다는 거야. Él no lo quería hacer. 화가 나서 돌아가겠다고 합니다. Y él se enojó y quería volverse. 근데 참 지혜로운 종이 있었어요. Pero había un siervo muy sabio. 아니 이거보다 더 어려운 일을 시켜도 해야 되는 거 아닙니까? Es que aunque a usted se le ordenara algo más difícil aún, usted lo tendría que hacer, ¿o no es así? 요단강 가서 여기 몸 7번 씻는 게 뭐가 어렵습니까? Entonces, ¿por qué piensa que es difícil ir al Jordán a bañarse? 더 힘든 거 시켜도 해야 되는데 Aunque él le dijera que hiciera algo más difícil, usted lo tendría que hacer. 너무 쉬운 거 하라는데 왜 화를 냅니까? Y entonces es algo tan simple, ¿por qué se enoja? 말씀에 순종해서 해보십시오. Entonces obedezca la palabra, hágalo.
생각해보니까 그렇거든. Y entonces él pensó esto y dijo, esto es correcto. 아, 화낼 게 아니고 그냥 해봐야 되겠다. Ah, no me tengo que enojar, lo tengo que hacer. 말씀에 순종하고 씻고 일어났다니까. Y entonces él obedeció a la palabra y él se fue a bañar. 이거는 순종을 해야지만 가능한 것입니다. Y eso es posible solo con la obediencia. 한 번 씻어도 아무렇지도 않아요. Y entonces se bañó una vez y no pasaba nada. 두 번 씻어도 이 나병이 없어지는 게 아니라니까. Se bañaba una segunda vez y no desaparecía la lepra. 여섯 번 씻어도 낫는 게 아닙니다. Y a la sexta vez tampoco pasaba nada. 일곱 번 딱 씻고 나오는데 그 피부가 아기와 같이 우유와 같이 휘어졌다. Pero la séptima vez él fue y se bañó y su piel parecía como la de un bebé, como leche. 말씀에 순종해야 됩니다. Había que obedecer a la palabra. 그럼 아름다운 피부를 가지고 싶습니까? ¿Ustedes quieren tener piel muy buena? 요단강에 가서 일곱 번 씻으면 아름다운 피부가 됩니까? Entonces si nosotros nos vamos al Jordán y nos bañamos 7 veces, entonces nuestra piel es como la de un bebé. 아닙니다. No es eso lo que nos quiere decir. 순종하셔야 돼요. Es que obedezcamos a la palabra. 아멘. Amén. 말씀에 순종하면 하나님 피부를 예쁘게 Y entonces si obedecemos a la palabra, Dios nos limpia nuestra piel. 이렇게 말하면 이단입니다. Si decimos eso, somos secta. 예수가 그리스도라고 하는 거 모든 문제 다 끝낸다고 하는 거 너무 하나님께서 완전한 길을 열어놨는데 Es que Jesús es el Cristo y Dios nos ha abierto un camino tan perfecto para encontrarnos con Él y todos los problemas. 순종하지 않는 겁니다. Pero nosotros no obedecemos, 믿지를 않는 겁니다. no creemos. 그렇기 때문에 절대 해결이 안 되는 Por 겁니다. eso es que no se resuelve todo el problema. 말씀에 순종할 때 모든 문제가 끝나게 돼 있어요. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, todo lo demás es solucionado. 그 말씀의 핵심이 예수가 그리스도라는 Y el 말씀입니다. núcleo de esta palabra es que Jesús es el Cristo. 정말로 예수가 그리스도라는 거에 우리가 믿고 순종을 하는 겁니다. Entonces debemos de creer y obedecer a la palabra que Jesús es el Cristo. 절대적인 순종을 할 때 모든 문제 끝나게 돼 있고 Y cuando tenemos una obediencia absoluta, todos los problemas se acaban. 하나님의 자녀 되는 Y 것입니다. nos volvemos hijos de Dios. 나아만 장군이 자기 옷을 벗고 자기 추악한 모습을 드러냈듯이 Y así como el general Nahamán se desvistió de toda su armadura y mostró su cuerpo dolido, 우리가 사단에게 매인 죄인임을 하나님 앞에 자복하고 회개하고 nosotros debemos de confesar y arrepentirnos ante Dios por ser pecadores, por estar siervos de Satanás. 내가 죽을 수밖에 없었던 자임을 하나님 앞에 회개하고 Y debemos de arrepentirnos ante Dios que estamos en una posición de muerte. 예수를 그리스도로 믿을 때 우리 모든 문제가 끝나게 돼 있다. Y cuando creemos en Jesús como el Cristo, todo este problema se acaba. 그때 참된 행복을 가지게 돼 있습니다. Y en este momento tenemos la verdadera felicidad. 자, 7강입니다. Vamos a ver la lección 7. 예수님이 베푸신 기적. Vamos a ver los milagros que hizo Jesús. 예수님은 3년 6개월 동안 엄청난 기적들을 많이 행하셨습니다. Durante 3 años y 6 meses Jesús hizo muchos milagros. 요한복음에서 일어난 기적들만 써놨는데요. Y aquí solo están los milagros que ocurrieron en el Evangelio según Juan. 요한복음뿐만 아니라 모든 사복음서를 보면 엄청난 기적들을 행하십니다. Pero no solo en el Evangelio de Juan, sino que si vemos en los 4 evangelios ocurrieron grandes milagros. 죽은 지 나흘이 돼서 썩은 냄새가 나는 나사로를 살리기도 하시고 Incluso él resucitó a Lázaro, que estaba ya muerto 3 días y ya había muerto. 나면서부터 맹인된 자를 살리고 Él había abierto los ojos de un ciego desde el nacimiento. 바다 위를 걷기도 하시고 Caminó sobre el mar. 오병 이어가지고 이 수천 명을 먹이기도 하시고 Con 5 panes y 2 pececillos había alimentado a muchos. 많은 기적들을 Y 보여주셨다니까요. enseñó muchos milagros. 근데 대부분의 사람들은 예수님의 기적을 보고 체험하면서도 왜 그 기적을 행하셨는지 참된 의미만 놓쳐버렸습니다. Pero la mayoría de ellos, a pesar de haber visto y haber sido partícipes de estos milagros, no sabían por qué Jesús hacía estos milagros. 오병이어로 5천 명을 먹이셨을 때 수많은 사람들이 예수님을 왕으로 삼기 위해서 쫓아옵니다. Cuando alimentó con 5 panes y 2 pececillos a 5,000, muchos siguieron a Jesús para hacerle rey. 왜 쫓아왔죠? ¿Y por qué lo siguieron? 아, 예수님 쫓아가면 밥 먹을 수 있겠구나. Ah, porque si sigo a Jesús yo puedo comer. 예수님 쫓아가면 절대 굶어 죽지 않겠구나. Porque si sigo a Jesús no me voy a morir de hambre. 예수님이 이걸 아셨습니다. Y entonces eso lo sabía Jesús. 너희는 지금 배부르기 위해서 날 쫓아왔다. Y él les dijo, vosotros me seguís porque están llenos del vientre. 내가 지금 오병이어로 수천 명을 먹인 거는 너희 지금 밥 주려고 그렇게 한 게 아닌데 Y lo que había hecho Jesús de alimentar a todos estos 5,000 con 5 panes y 2 pececillos no era para alimentarlos. 너희는 나를 밥 주는 자로 지금 생각하고 있구나. Pero ellos estaban pensando que Jesús era el que les daba el pan nada más. 너희는 먹고 배불렀기 때문에 나를 Y 쫓아왔지. entonces me siguen porque ya habéis estado comiendo el pan y habéis sido
llenos del vientre. 사인을 본 게 아니다. Y no habéis visto las señales. 무슨 말이죠? ¿Qué significaba esto? 예수님은 지금 밥 주려고 한 게 아니고 사인을 보여주셨다고. Es que Jesús no era que les quería alimentar, les quería dar una señal. 무슨 사인입니까? ¿Señal de qué? 내가 누구냐? ¿De quién era Él? 내가 그리스도다. De que Él es el Cristo. 그 사인을 보여준 거라니까요. Y esa señal era la que quería dar. 근데 밥 잘 먹으니까 쫓아와요, 사람들은. Pero la gente comía bien y lo seguía. 유대인들은 안식일에 병자 고치는 걸 보고 예수님을 안식을 범한다 해서 죽이려고 했습니다. Los judíos querían matar a Jesús por haber sanado a alguien en el día de reposo. 기적을 행하셨는데도 기적 행하는 게 왜 하는지를 몰라. Y entonces Él había hecho un milagro, pero no sabían por qué había hecho el milagro. 지금 예수님이 누군지를 보여주고 있는데 안식일날 어떻게 병자를 고치냐. Y Jesús estaba enseñando quién era Él, pero ellos les estaban criticando por qué está sanando a alguien en el día de reposo. 진짜 기적을 베푸시는 이유를 모르는 거죠. En realidad no conocía la razón del milagro. 나사로를 살리는 일 때문에 수많은 사람이 예수님을 믿습니다. Cuando Él resucitó a Lázaro, muchas personas creyeron en Jesús. 대제사장들이 그걸 보고 어떻게 했냐. ¿Y qué hicieron los sumos sacerdotes al verlo? 야, 이러다가 모든 사람들이 예수를 다 따르겠구나. Ah, entonces muchos van a seguir a Jesús. 죽여야 되겠다. Hay que matarlo. 나사로 살린 걸 보고 예수님을 죽이려고 했다니까. Viendo cómo Jesús resucitaba a Lázaro, pensaron que lo tenían que matar. 지금 기적을 보고도 예수님이 베푸신 기적이 참된 의미를 모르고 있는 겁니다. Viendo el milagro, incluso no conocían el verdadero significado del milagro que Jesús había efectuado. 결국 이 사람들 뭐만 생각하냐? Al final de ellos, ¿qué pensaban nada más ellos? 땅의 일만 생각하는 거야. Pensaban en las cosas de la tierra. 하늘의 일을 생각하지 않고 땅의 일만 생각하는 No 거야. pensaban en las cosas del cielo, sino en la tierra. 육신만 생각하고 있는 Solo 겁니다. pensaban en la carne. 그런 사람들이 예수님을 십자가에 죽였습니다. Y esos fueron los que crucificaron a Jesús. 빌립보서 3장 18절 19절을 보면 하늘의 일을 생각하지 않고 자기의 배, 땅의 일을 생각하는 자가 십자가의 원수라고 이야기를 합니다. Filipenses 3 del 18 al 19 nos dice que los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en su vientre son enemigos de la cruz. 자, 예수님 당시의 사람들만 그렇습니까? ¿Y será solo las personas en el tiempo de Jesús quienes hacían esto? 오늘날 교회도 땅의 일을 생각하고 있다니까. Hoy en día las personas de la iglesia también piensan en las cosas de la tierra. 치유받기 위해서 몰려들고 Se reúnen para ser sanados. 능력 체험하기 위해서 몰려들고 Se reúnen para experimentar un poder. 목사가 또 그게 좋은 건 줄 알고 그걸 사람들에게 해주고 Y los pastores piensan que eso es algo bueno y enfatizan eso a la gente. 십자가의 원수요. Enemigos de la cruz. 예수님은 단 한 번도 병을 치유한 적이 없습니다. Jesús no sanó a una persona ni una vez. 아니, 병 치유했는데요. No, pero Jesús hizo sanidades. 병 치유한 게 아니라니까. Pero Él no sanó enfermedades. 내가 누군지를 보여주신 거라니까. Él enseñó quién era Él. 예수님이 나사로 살릴 때 이런 이야기를 하십니다. Jesús cuando salvó a Lázaro, ¿qué le dijo? 나사로 죽었다는 걸 예수님이 아셨어요, 이미. Es que Jesús sabía que Lázaro había muerto. 내가 나사로와 함께 있지 않은 것을 하나님께 감사한다. Y entonces Él agradeció a Dios porque no estaba con Lázaro en su muerte. 왜 나사로가 죽은 걸 기뻐하죠? Porque se alegró de que Lázaro había muerto. 드디어 이 제자들에게 보여줄 수 있는 찬스가 왔어. Porque había venido una oportunidad en donde podía enseñar a sus discípulos. 나사로를 살림으로 내가 누군지를 보여줄 수 있는 기회가 온 거예요. Había venido una oportunidad para resucitar a Lázaro y enseñarles quién era Él. 사람들이 안 믿습니다. Pero la gente no creía. 마르다가 나옵니다. Marta salía. 예수님 여기 있었으면 좋았을 것을. Jesús hubieses estado aquí. 여기 있었으면 병 낫게 해줬을 건데. Porque si hubieras estado aquí, le hubieras sanado. 우리 오라버니가 죽었습니다. Y entonces había muerto mi hermano. 내가 다시 살릴 거다. Pero él le había dicho, yo le voy a salvar. 안 믿습니다. Pero Marta no creía. 다시 살릴 거라고 이야기하는데 안 믿었다니까. Jesús le había dicho, yo te lo voy a resucitar, y ella no creía. 그거 쳐다보고 예수님 우십니다. Y entonces viendo eso, Jesús lloró 무덤 앞에 가십니다. y fue frente a la tumba. 마르다에게 이야기합니다. Y le dijo, Marta, 이 돌을 치워라. quita esa roca. 아, 썩은 냄새 나는데요. No, Jesús, pero ya era muerto. 아까 믿는다고 해놓고 Pero ella había dicho que creía. 안 믿는다니까. Pero no creía. 내가 네가 믿으면 하나님의 영광을 본다고 하지 않았냐? ¿Acaso no te he dicho que con fe verás la gloria de Dios? 예수님이 그 나사로 살리는 장면 보면 계속 우시는 장면이 나와요. Y podemos ver que Jesús lloraba cuando Lázaro era resucitado. 유대인들은 나사로가 죽었기 때문에 슬퍼서 우는 줄 알고 있습니다. Y los judíos pensaban que Jesús amaba tanto a Lázaro que estaba llorando. 나중에 요한복음 11장 자세히 보세요. Pero fíjense bien en Juan 11 después. 나사로가 죽어서 슬퍼서 우는 게 아닙니다. No es que había llorado por la tristeza que le había causado la muerte de Lázaro. 그렇게 수많은 기적을 보여주는데 안 믿는 자들을 보면서 우시고 계시는 Es 거예요. que él lloraba porque tantos milagros había enseñado, pero la gente no le podía creer. 뭘 안 믿습니까? ¿Qué es lo que no creía? 예수가 그리스도라는 걸 안 믿어. No podía creer que Jesús era el Cristo.
나사로를 살린 적이 없습니다. 예수님은 Es que Jesús nunca resucitó a Lázaro, 예수가 그리스도라는 표적을 보여준 거라니까. sino enseñó una señal de que Jesús es el Cristo. 죽은 자를 살린 게 아니고 No es que había resucitado al muerto, 병자를 치유한 게 아니고 no había sanado al enfermo, 표적을 보여주신 거라니까. sino enseñó la señal. 아시겠습니까? Lo comprendemos. 이걸 이해 못하니까 예수님처럼 우리도 기적을 행하려고 한다니까요. Y por no entender esto, nosotros decimos, nosotros también tenemos que hacer milagros. 기적을 행하는 게 아닙니다. Y no se trata de hacer milagros, 병자 치유하는 게 no se 아니라니까. trata de sanar enfermos. 그건 따라오는 겁니다. Es que eso es algo que nos sigue. 그게 목적이 아니고 예수를 그리스도로 믿게 하는 겁니다. Pero este no es el objetivo, lo que importa es que la gente crea que Jesús es el Cristo. 세례 요한이 감옥에 가서 흔들렸어요. Juan Bautista fue a la cárcel y empezó a temblar. 제자를 보냅니다. Él envía a sus discípulos. 당신이 그분 맞습니까? ¿Eres él el que esperábamos? 당신이 오신다고 했던 그 메시아 맞습니까? ¿Eres el Mesías que tú esperábamos? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? ¿O esperamos a otro? 그때 예수님이 요한복음에 이야기를 하십니다. Y en ese entonces es que el Lucas es que le dice Jesús, 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람들이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. entonces Jesús le dice a sus discípulos, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. 무슨 말이죠? ¿Qué significaba esto? 맹인이 눈을 뜬다는 게 무슨 말이죠? ¿Qué significa que los ciegos veían? 네가 기다리던 사람이 나 맞다. Es que el que tú esperabas sí soy yo. 젖는 자가 걷는다는 게 무슨 소리죠? ¿Qué significa que los cojos andaban? 죽는 자가 살아난다는 게 무슨 소리죠? ¿Qué significa que los muertos 내가 resucitaban? 그리스도다. Que yo soy el Cristo. 내가 그리스도 맞다. Que es el Cristo. 흔들리지 마라. No tiembles. 맹인을 눈뜨게 하는 게 목적이 아니라니까요. Es que el objetivo no era que los ciegos abrieran sus ojos. 결론적으로 예수님은 자신이 그리스도라는 사역을 3년 내내 하신 겁니다. En conclusión, lo que hacía Jesús en su ministerio era enseñar que Él es el Cristo. 기적을 통해서 자신이 그리스도라는 걸 A 보여주셨고 través de los milagros enseñaba que Él es el Cristo. 구약 성경 전체를 통해서 자기가 그리스도라는 걸 A 보여주셨고 través de todo el Antiguo Testamento mostraba que Él es el Cristo. 한 가지 사역만 하신 거예요. Solo hizo una cosa, 예수가 그리스도라는 것을 믿게 하려고. que la gente creyese que Jesús es el Cristo. 우리가 하는 사역도 한 가지입니다. Y el ministerio que nosotros hemos de desempeñar es uno también. 예수를 그리스도로 믿게 만드는 Que la 것입니다. gente crea que Jesús es el Cristo. 그때 모든 문제가 끝나게 돼 있다. Y aquí en ese entonces termina todo problema. 성경의 핵심을 증거하시기 바랍니다. Espero que puedan testificar del núcleo de la Biblia. 지금까지 속았던 종교적인 사역은 이제 그만하시고 Y que nosotros dejemos de hacer el ministerio religioso con el que habíamos sido engañados antes. 엉터리 신비주의 사역 그만하시고 Y que dejemos de hacer ese ministerio mistifista que hacíamos antes. 율법주의 그만하시고 Y que dejemos el legalismo. 윤리 도덕주의 그만하시고 Que dejemos la ética y la moral. 가난한 자에게 빵 주는 사역 그만하시고 Que dejemos de hacer lo de dar pan a los pobres. 예수가 그리스도다 이 사역만 하시기 바랍니다. Sino que nos enfoquemos en testificar que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 그거 이해하는 사람이 일어나야 쿠바가 살아날 수 Y 있어요. las personas que entienden esto son las que van a salvar a Cuba. 10분 쉬었다가 계속 강의하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y vamos a proseguir.